नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा. खंडमयं बुद्धानुसतिनयं करोमसे तं खोपन भगवन्तं एवं कलयानो किति साधो अभुगतो इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति. खंडमयं बुद्धाभिगतिं करोमसे बुद्धावारहन्तं वरतादिगुणाभियुतो शुद्धाभियानं करुणा हि समागततो बोधेसियो सुजनतं कमलं वसुरो वन्दमहं तमरणं शिरसा जिनेदं बुद्धो यो सब्बपाणिनं शरणं खेममुत्तमं पट्टमानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं बुद्धसहस्रमिदाशिव बुद्धो मे सामिकीसरो बुद्धो दुःखसघाता च विधाता च हितसमे बुद्धसाहंगनियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तीहं चरिष्यामि बुद्धसेव सुबोधितं नास्ति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवाद्येन वड्डयं सतु शासने बुद्धमे वन्दमानाय यं पुय्यं पशुतं इतः सबेऽपि अन्तराया मे महेशं तस्य तेजसा कायेन वाचाय वचेतसा वा बुद्धे कुकम्मं पकतं मयायं बुद्धोपटिगणन्तु अच्छयेतं कालान्तरे संवरितुं वबुद्धे. खंडमयं धम्मानुसतिनयं करोमसे स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दीप्तिको अकालिको ये हि पासिको ओपनयकोपचतं वेदिताभो विह्योहीति. खंडमयं धम्माभिगतिं करोमसे स्वाख्याततादिगुणयोगवशेन संयो यो मोक्षपाकपर्यतिविमुखभेदो धम्मो कुलोकपतना तदधारिधारी वन्दामहं तमहरं वरधम्ममेतं धम्मो यो सब्बपाणिनं शरणं खेममुत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं धम्मसहस्रमिदाशिव धम्मो मे सामिकीसरो धम्मो दुःखसघाता च विधाता च हितसमे धम्मसाहंगनियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तीहं चरिष्यामि धम्मसेव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम्
एतेन सच्चवज्जेन वड्ढयं स तु शासने धम्ममे वन्दमानाय यं पुय्यं पशुतं इतः सबेऽपि अन्तरायामे महेशं तस्य तेजसा कायेन वाचाय वचेतसा वा धम्मे कुकम्मं पकतं मया यं धम्मोपटिगणन्तु अर्चयेतं कालान्तरे संवरितुं वधम्मे हन्दमयं संघानुसतिं नयं करोमसे सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्टपुरिसहुगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाधि हन्दमयं संघाभिगीतिं करोमसे सद्धम्मजो सुपटिपतिगुणाभियुतो योऽठविदो अर्यपुगलसङ्घसेट्टो शीलादिधम्मपवराशयकायचित्तो वन्दामहं तमर्यानगणं सुशोद्धं सङ्घो यो सब्बपाणिनं शरणं क्षेममुत्तमम् ततीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं सङ्घसाहसमिदाशिव सङ्घो मे सामिकीसरो सङ्घो दुःखसघाता च विधाता च हितस्य मे सङ्घसाहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तीहं चरिष्यामि सङ्घसोपटिपन्नतं नास्ति मे शरणं अय्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्ढयं स तु शासने सङ्गमे वन्दमानाय यं पुय्यं पशुतं इतः सबेऽपि अन्तरायामे महेशं तस्य तेजसा कायेन वाचाय वचेतसा वा सङ्घे कुकम्मं पकतं मया यं सङ्घोपटिगणन्तु अर्चयेतं कालान्तरे संवरितुं वसङ्घे साधु साधु साधु।